Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membuat squishy eksperimen. Itu aku kasih teman. Itu namanya aku kasih nama squishy red velvet. Apakah selain warnanya seperti red velvet dan warnanya kandungan coklat seperti itu ya. Kayaknya tuh aku masukin ke freezer pakai plastik. Dia itu ada untuk kita berapa menit ya kan, bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
ini tuh tisu. Nah itu lebih soft juga. Kalau aku akan membuat eksperimen yang biasanya ya. Bye, see you next video. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan negatif komen, positif komen. Bye, see you next video.